आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जहाँ के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें कयामत थी कल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जहाँ के लिए जिनके इखलास और प्यार की Quatrième rencontre annuelle de Mayotte, un rassemblement pour la paix et la fraternité. Dans un esprit d'unité et de dévouement, les membres de la Jamaat Ahmadiyya Mayotte se sont mis d'accord pour leur très attendu 4e Jalsa annuel qui s'est tenu sur 2 jours, les vendredis et samedis 3 et 4 mai 2024. Avec une planification méticuleuse et des efforts inlassables, la communauté s'est préparée avec diligence pour cet événement marquant, assurant ainsi son succès. Là, on est en train de terminer les préparatifs pour la Jalsa Salana. Donc, avec nos jeunes Khoudar, lui, il est en train de peindre la porte. Et on a encore des jeunes ici qui sont en train, eux aussi, de travailler. Et là, on va essayer de monter en haut. Il y a des jeunes qui vont s'occuper des escaliers. Ils vont passer le vernis. Là-haut, on va essayer de retoucher tous les murs qui sont en bleu. On va renouveler la peinture. Ici, ça, c'est la salle pour la djinna. Donc, on va la renouveler carrément pour que ça soit propre pour vendredi, Inch'Allah. Là, on fait un peu le ménage là pour demain, le Jalsa Salana. À quelle heure on vient ici? 3 heures du matin. C'est pour ça qu'on nettoie tout ici pour faire être joli, briller comme ça. Pour mettre les peintures, les portes en haut et regarder les enfants. Wamide u dhamana mbole na shinglisho hauna prepare hizi barnamaji za Jalsa Salana ya Maori na wamide u dhamana mbole na hensi waka kila shuti ya prepare hulana na podium lana na électricité toutes les préparations wamide u dhamana waini lisha dhamana zo pia dema zaka mwashna mwaona rangu mwando tadja se préparer zumando ya baki utopara ronane ulana affichage ya thème ya Jalsa Salana ya tiyamsana mwa. Alaykoum salam. Donc on est venu pour filmer la Jalsa Salana et pour faire après un news item et on fait aussi les bannières, les cartes et d'autres choses qu'on doit concernant les graphiques de la Jalsa. Et alhamdoulilah, tout se passe correct. L'ambiance ici à Mayotte, c'est extraordinaire. Il y a des jeunes qui sont venus ici pour aider. Et les jeunes, ils sont motivés, ils aiment travailler. Et ils ont toujours un sourire, ils aiment parler. Et alhamdoulilah, tout va bien. Et j'espère que dans quelques jours, quand la Jalsa va commencer, tout sera prêt. Et Inch'Allah, priez pour la Jalsa Salana de Mayotte. Les débats ont commencé par la prière du vendredi, suivie d'une cérémonie solennelle de hissage du drapeau, dirigée par l'estimé président de l'île Jamaat Mayotte, Oussama Oumar Joya Saheb. Par la suite, les participants ont eu le privilège de participer à la visualisation en direct du sermon hebdomadaire du calife vénéré Hazrat Mirza Masroor Ahmad, invoquant les bénédictions et les conseils du Tout-Puissant. Le discours inaugural, prononcé par le prédicateur Oussama Joya, a élucidé l'importance primordiale et les nobles objectifs du rassemblement annuel. Dans le contexte des défis mondiaux actuels,
Le thème était centré sur la défense de la paix mondiale et la sensibilisation aux dangers des conflits. Oustad Zahid Saheb, secrétaire à la propagande du Jamaat Mayotte, est ensuite monté sur le podium, présentant avec éloquence des résumés perspicaces des discours axés sur la paix de Huzur et Anwar, qu'Allah lui vienne en aide, visant à favoriser l'harmonie à l'échelle mondiale. De plus, des lettres ont été envoyées au chef d'État soulignant l'engagement de la communauté en faveur de la paix. La première journée s'est terminée par un dîner communautaire favorisant la camaraderie entre les participants. La deuxième journée a commencé par une série de discours captivants prononcés par des membres locaux du Jamaat, enrichissant le rassemblement de diverses perspectives et réflexions. Un déjeuner commun a encore renforcé les liens d'unité et de fraternité entre les participants. Lors de la séance culminante, Huzur et Anwar, Ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, a pratiquement accordé la permission à M. Ashfaq Rabbani, Naïb Wakilul Tabshir, de prononcer un discours émouvant. Ces idées profondes ont souligné l'impératif de faire respecter la justice comme pierre angulaire d'une paix durable. Le public a salué ces propos, qui ont été traduits avec éloquence du français vers la langue maoré par Oustad Zahid Saheb. L'événement s'est terminé par un repas chaleureux symbolisant l'aboutissement d'efforts collectifs et d'un engagement sans faille. Par la grâce et les bénédictions d'Allah Ta'ala, la 4e édition de la Jalsa Salana de l'île de Mayotte a connu un succès retentissant, laissant une marque indélébile sur tous les participants. Le leadership exemplaire de Maulana Oussama Saheb et Oustad Zahid Saheb et la participation d'invités estimés ont encore enrichi l'événement, soulignant le dévouement indéfectible de la communauté à la promotion de la paix et de la fraternité. Sina furaha na humpereshiani tina wananyangu ahmadirangu mlio maore mlio pia ntiza mwenzo murona mutorona simboshlan marhaba haivu matoaz duazanyu marseille tatarafanya imafali yatu ya Jalsa Salana ya 2014 ya umwaha wa atunwa uzo abo simboshlan marhaba na mboshlan marhaba na mtolan sana zdwa mungwar janli zamani tena muje tena uruke karibu na wasiri fanya tena mahafali wa Jawi Jalsa mpora jozi baraka zaidi mahafali modeza zongolo Jalsa Salana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siboshia marahaba harmu wana nyapie kwa haizi duan tukufu zao tasiri shindiri tekeleza harmu Jalsa yenne yatu hunu maori harmu mahawnu 2024 na huvoshia marahaba hakula wantu kwamba dewa fanya jitihadi zao ni kadi harmu mkabala wa upisi kadi harmu wantu washine harmu wantu baba harmu mkabala security jitihadi pia kwamba lizafanchi ya babu usogo shia marhaba watu morona huwa milaz dua za babu na babu kamba tuparana inshallah taala na harmu illahi kwamba de kabil Allah arja ali khair modazin ajalina wassalam kwamba de rakola gorani hazdua zatu uene pia harmu ulimwengu dunia alpare usalama zitaabu na zinkondo zilawe harmu ilmu bi jazakumullahu khairan. J'invite à toute personne qui souhaiterait découvrir ce que nous on constate ici, parce que même moi j'étais comme vous, j'étais aussi dehors en train d'entendre les rumeurs qui circulent concernant ce qui se passe ici, mais à mon arrivée ici, c'est pas vraiment ce que j'ai attendu là-bas. Du coup, je souhaiterais que vous veniez demander, découvrir ce qui se passe, sans entendre les ragots qui circulent dehors. Inch'Allah. Salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल से जमात अहमदिया मायोट आइलैंड को अपना चौथा जलसा सालाना मुनक़्क़द करने की तौफ़ीक मिली है, जो अल्लाह ताला की फजल से और हज़ूर पुरनूर की दुआओं से बहुत कामयाब रहा है। इस साल हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ ने नायब वकीलुल तबशीर अशफाक रब्बानी साहब को इस बबरकत जलसा में तकरीर करने की इजाज़त इनायत फरमाई थी, जो हमारे लिए एक नया तजर्बा था कि किसी को किसी जमाती
نمائندے کو 12,000 کلومیٹر دور کیمرے کے ذریعے دیکھنا اور پھر ان کی تقریر کو سننا ہمارے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بڑا کامیاب رہا، اور لوکل جو مایوٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بہت اس کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے مایوٹ آئی لینڈ کی جو کل تعداد ہے وہ تقریباً 285 سے لے کے 300 تک کی ہے، اور جب ابتدا میں یہ استقاع کا آغاز ہوا تو اس وقت 35-40 لوگ تھے، تو ہمیں لگا کہ ایک عرصہ لگے گا اس جگہ کو بھرنے میں، لیکن بڑے کم ہی عرصے میں جماعت کی تعداد ایک تیزی سے بڑھی، اور جو شروع میں 35 لوگوں کی تعداد تھی وہ آج 300 کے قریب جا پہنچی ہے، اور جو جگہ ہمارے لیے شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ بالکل مناسب ہے، آج وہ ہمیں کم پڑ رہی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ اور جب اس سال ہم جب جلسہ کی تیاری کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ ہم نے ان سب لوگوں کو کھانا کہاں کھلانا ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہوا ہے کہ جن دنوں میں ہم جلسہ کی تیاری کر رہے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی جگہ ملی، ایک ایسا اسکول ملا جہاں پہ ہم جو بالکل ہمارے موجودہ مرکز کے بالکل پاس ہی ہے، وہاں پہ ہم سارے لوگوں کے لیے کھانے کا اور لنگر کا انتظام کر سکتے تھے، تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا۔ کربلا ہے دل عاشقاں کے لیے، آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے۔